Lalo na si Batman. Ito, malas to eh. Okay. Tanggalin na. Oy. Ito, nararamdaman ko talaga to. 30%, 50-50. Nararamdaman ko yung 30% to. Nararamdaman ko araw ko ngayon eh. Nararamdaman ko eh, plus 7 to eh. Nararamdaman ko yan, plus 7, plus 1 success. Pakita mo naman pre. 1, 2, 3. Plus naman, plus 7 nga naman pre. Yun! Yes! Uy, I like it. Hindi pa mag-craft, diba? Hindi pa. Huwag natin tigilan yan, agad di tayo nasasaktan, di ba? Isa pa, wala, ipa-plus 7 ko lahat yan, pre. Ito, sige, basagin na to ko. Ano naman ako magpaligil, isa pa, last. 70%. Pakita mo naman, paano ba technique nito? Alam ko. Sa Tronitel talaga. Ay, hindi, saan dapat to Irleta Temple? Yung sa Irleta Temple kasi, mas maganda, mataas ang chance dyan. Isa pala plus 7 ko eh. Ito na. Ay, layo nyo naman pre. Okay. Okay, let's go. Ito na. Papakita ko ito. Kung paano bumaba yung defense natin. Grabe, nababa ng defense ko. 3 na yung basag eh. D6 dep na yung nawala. Oh, ito, pag binasag ko to, pag sinigyan ko yung refinement, GG. Okay lang yan. Talagang ganyan. Sugal eh. So dahil sa Irleta Temple na ako, suswertehin na ako din. Irleta Temple na ako eh. Irleta Temple yan. Kaya magpa-plus 7 yung pre. Oop, 1. Kinokontra yun eh. Oh. Op. Oy! Ayun o. Nakikita ko parang plus 7 siya eh, no? Parang plus 7 talaga siya eh. Yun! Yes! Yes! Dalawa na! Nadali mo, Bags. Ay, sabi ko na nga ba eh. Irleta Temple is the key. Last ball na yan. Ako'y nangangako. Hindi na ako gagasos ng Morion ngayon. Okay? Hindi na tayo gagas. Hindi, last ball na to, boss. Last ball na. Kasi, alam mo yun. Last ball na talaga to. Last two. Yoko na. Okay, last ball. Hindi na ako gagasos ng Morion ngayong week. Last ball na yan. Ako'y nangangako. Hindi, last ball na talaga to, boss. Last na yan. Hindi na talaga mag-ups magpakailanman. Last na yan. Last. Dito lang, last ball. Last ball na yan. Last ball. Hinay lang. Last ball na yan. Please, ibigay mo na. Last ball na eh. Yan. Ibigay mo na. Last ball na talaga to, pre. Ibigay mo na yan. Oh, ayaw talagang kumagat doon, pre. Last ball na talaga. Last ball na. Last ball na talaga? Uy. Yun lang. Nabitin pa. Last na talaga. Last. Last na talaga. Last. Last pa din. Last na talaga to. Ayoko na. Yun! Last na talaga yan. Last na talaga. Last na talaga to. Last. Last na talaga yan. Last ball. To, last ball na talaga. Last ball. Ay, last ball. Last ball na talaga yan. Last ball na. Last ball na talaga yan. Oh, last ball na talaga yan. Last ball. Last ball na talaga. Last ball. Isa pa, last. Last na talaga. Last. Last na talaga to. Hindi na ako magpakailanman. Last na talaga yan. Last ball ka na, di ba? Oh, last ball ka na talaga. Hindi na ako mag-ups. Last ball na yan.
Last ball na talaga, di na mapapakita ng apps. Last ball na talaga yan. Last ball na talaga. Last ball. Last ball na talaga yan. Last ball. Ha? Ang daming last ball ah. Last ball na talaga, last ball. Last ball na talaga. Last ball na talaga to. Okay? Last ball na to. Last ball. Last ball na talaga. Last ball na, oy. Last ball na, last ball, last ball. Last ball, last ball. Last ball na talaga yan, last ball. Last ball. Last ball na talaga, last ball. Oy. Last ball na talaga to, last ball. Ayoko na. Last ball na yan. I-last ball mo na, last ball. Last ball. Last ball talaga. Ito, last ball na talaga to. Okay, last ball na talaga yan. Last ball. Okay, last ball. Last ball, last ball. Oh, yung last ball na talaga. Number 7. Last ball. I love last ball. No, last ball, di ba? Last ball na yun eh. Boss, ang taas ng damage red ko niyan. Last ball, di ba? Last ball. Sayang kung na plus 8 talaga yun. Lalabasan ng ano yung Akiura si sayang. Hindi pa nakuha sa last ball. Diba? Tapos sa'yo, last ball, ang laki ng progress, mga boss. Diba? Diba? Ganyan ang mga last ball. F2P, share natin. Oh, diba? Diba? Oh, last ball, diba? Ano? Diba? Ganyan ang mga, diba, last ball.